को मारिदेला मारिदेला तमे माने मंडल देह भाई देवता हेले भी मर जे अब बापा को बोइरी ता पेटरे घुसी भी मुछुई अब ना छाड़ दे लाला गोविंद 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 तो गलती बात कर सा गोविंद नबो मत निशारे कुरो पुरोहित को मारी दई तमे माने गोविंद गोविंद का पूछो अबे कौन ता नहीं गला में सही महाभारत को अशुद्ध नहीं गला बापा ओंकार क्षणस्तरी बाबा चार महामुनि दुर्चलन ओ ज्ञानी पतित रावण अधर्मर विनाश सुनिश्चित ए मत धर्म सिखावे अंदोलना ओते लागुची ए टेम्पाटा जमा बहुत छुआनु एक देबा ए बेसी खाई पी खाली पेटा करू जाई तू तोर मासुक तो खाइबा मेडिसिन केते टका खर्च करे जाय हिसाब रखिछि आ हिसाब करे ए बुझिछि बापे अर्जित जते धन से नुए मुके नुए प्रयोजन ए टेम्पा जिए मते विरोध कला करी देबी तार ठिया दिनो पूरी जाई राती नोता हेलानी अच्छा 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 बोल बोल ए बापा नंदोला चाखोना आट के आनी पड़ू टैक्सी मासे चिकन मासे फ्रिज में देसी चिकन अछि ये फ्राई करके आनो बरबर टंकुड़ी अछि ये सबदास करके आनो हेले माटे तो बकरा जी पर चल अरे भाई दिला तो हम बापो को दी टाइम पेट को मारी सारी भाई बापी ना को नदे हम दी जल को कोंटा करी सारी ए माधवी जाऊजी को संध्या बेल को बाला चले छुए काली नहीं देखे ना काली को देखियो मुआ एरो वीडियो कॉल करते भाई मोर जाऊ भाई बता जा वीडियो कॉल कर रेकॉर्डिंग कर देनी बा मोर केते थोरो पैजी मापो जेते पूजा पाठ परिवा कथा करो वीडियो कॉल नो बापो बोल को पेट को मारी बने भक्ति जाई नोटा हेलाड़ी तू कुआरे जाइबो संध्या सातटा हेले हम बापो को कवितारे गोटे क्लास चले आज होची भागवत मुसली को जन्मदिन इंदु पूर्णिमा आज बड़ी दिन रे मतमत खाना खाना पर चले पबी सकाळू सकाळू लंबा चिट्ठा मते धरे देलो भागवत को सही का जन्मदिन सब कोटी कोटी करी आनिबो अरे तो कामटा तो हेला मो काम बेलू आई के पुण्य तिथि देखौछो ओ फ्रिज रे चिकन अछि आय करले भालो ए मते होताजी टाइम बला सुना मते भी के आस के दिया बेटी आज भागवत मुसली का जन्मदिन तुमको मोर ने ए तमे प्रसाद पाइबा पितांत्र टिके सुगा पालन होले ताके आत्मा कष्ट माते ताके आत्मा को कष्ट दियोनी माते चुप करो तम बापा को दिटा को तम मुंडा पर खराब हे गलरी ए देती जाई को तो बात को पहुंचे बापा को भी बोदा पिउचा तम उते खराब लागने माधवी ओता बात हां बा
ପିତାଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ଜଙ୍ଗଲର ଭାଗବତ ଏଠି ପଦେ ପଦେ କଣ କହିଲା? ବୋଲେ ସଂସାରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗିବୁ କାମେ ନିତ୍ୟ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିକି ଖାଇବୁ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ସରିବ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବର ଧନରେ ରଥ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇ ମଦ ମାଛ ଖାଉଛ ଆରେ ମଦ ମାଛ ଖାଇଲେ ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି କାଧରେ ଚିତା ଚତର କରିଛୁ କାଧରେ ତୋର ଧର୍ମ ରହିବନି ଏଇଟା ଧର୍ମ ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଧର୍ମ ଦେଖିଛି। କି ଧର୍ମ ତମେ ଦେଖିଛ ପରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧନ ଆଦାୟ କରୁଛ ଭାଗବତ ଗୋଥାଇ ମନ୍ଦିର ତାପରେ କରି ତମେ ପରନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟା ଗୋଟା ଧର୍ମ ଛଡା ମାଧବୀ ଅବେ କାହା ଟଙ୍କାରେ ମା ବୟସ କରୁଛ ବେ ମୋ ଟଙ୍କାରେ ଏ ଦାମୀ କୋଟଲୁଗା କାହା ଟଙ୍କାରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଅବେ ମୋ ଟଙ୍କାରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ପୁରୀ ଡାଲେମା ପରି ଡାଲି କହିଲେ ମା ବନ୍ଦ ତଣ୍ଟିରେ ଗଳିବନି ଚାଲ 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 ଫ୍ରିଜରେ ଚିକେନ ଅଛି ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲିନି ଏକରେ କୌଣସି ମତେ ଭାବି ସାରା ଦେବିନି ଏ ମାଧବୀ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଛାଡ଼ିବେନି ବେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ ତରିବ ଭବଜ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ସାଧା କାଠରେ କାମ ଚଳେଇଦବା নো ଟେନସନ ଆସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ପୁରୋହିତ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମଦ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଘୋର ପାପ ହବନି ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ବର୍ଷକ 12 ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଭଳିଆ ଦିନରେ ମଦ ପିଇବା ଘୋର ପାପ ସେ ଧର୍ମ ପାପ କଥା ଶୁଣା ନବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭାବିବା ହେଲା ମହାପାପ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ସୁରାପାନ କରିବ ଆମ ପୁଅ ଦିଜଣ ସୁରାପାନ କଲୁ ପୂଜା କଲୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୁପଚାପ ଯା ଡଫିଆ ନେଇଯା ଆଉ କୁଆର ବାବଦକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନେଇଯା ଡଫିଆ ନେଇଯା ଅଏସ୍ କରିବୁ ଅଏସ୍ ସେ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଲେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁକି ପୂଜା କରେ ଆଉ କେବଳ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୁଲେଇତେ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ଏ ପୁରୋହିତ ଆମ ଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କ କତୃ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି ଏ ପୁରୋହିତ ଆମ କଲୁ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ଯା କହୁଛି ମତେ ସେ ଧର୍ମ ଭାରି ଶିଖା ନେବେ ଏସବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡ ବହୁତ ଧର୍ମ କରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାଗ
ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2,000 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗଉଛି ଏଇଟା କଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଦ ମାଂସରେ ତମେ ବୁଡି ରହୁଛ। ତମ ଭଳି ପାପୀ 1000 ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ବି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି, କେବଳ ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ। ରାଜା ପରକିତ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଭାଗବତ କଥା କରେ। ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅବମାନ କରୁଛ। ତମେ ମାନେ କେବେ ରହିବନି, ପାପୀ ମାନେ ତମେ ମାନେ କେବେ ରହିବନି। কবিতা ও ভাই বৈকুণ্ঠপুর কবিতা ও ভাই সর্বধার বড় কবিতা তুই পাদ ও ভাই চারি ধাম তীর্থস্থল আপু বলা কবিতা কিন্তু অভিশাপ দউছো আগে আজ তো শেষ ঘন্টি বজাউছি মুরন্দরালা হরি 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 করে তুলসী মা গোবর মথুরা যায় মরি লীলা যে মতে বিরোধ করা করি দেবী তার কিয়া পালা কিয়া দেই अरे मु कौन शुणिली तू पिता विरुद्ध रे कोर्ट को जाऊँ हाँ मु जाऊँ मुझे पेपर भी क्या देवी मु कोर्ट दाखल करी तू नुआ ना सुंदर हरि हरि तुलसी माँ कमल मथुरा जाए मोरी लीला ये मते विरोध कला करी तो पिता किया